आलम मुझे बे हवा आदम है तेरे जाते मुकारम सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावत सैयदे आलम मुहम्मद किबलाए आजम मुहम्मद नो के हमदाम मुहम्मद सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलाम गौसुल आजम या गौसुल सलाम अलैका या मुर्शिद सलाम अलैका या मौला सलाम अलैका सलावतुल्लाह जादे की बाबे निराला तुम्हारी नूरेर उजाला कोई वो किशान मौला सलावतुल्लाह अलैका या गौसुल सलाम अलैका या मुर्शिद सलाम अलैका या मौला सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका वंदी में कब्रे हाशरे भूलना दाशरे राखियो शारन सबाई रे सलावतुल्लाह अलैका या गौसुल सलाम अलैका या मुर्शिद सलाम अलैका या मौला सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या सल्लल्लाहु दाइमन अबदा अला नबी का कुल्लुम बलगल उला बिकमाली कशफत तुजा बिजमाली हसनत जमियो साली सल्लु अलैहि वाले सद मरहबा सल्ले अला गौसे खुदा पैदा हुए जाने जहा उ कबलाए अहले सबा पैदा हुए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद नबीना शफीना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद नबीना शफीना मौलाना मुहम्मद या गोसे माझे भंडारी मुझे शरबत पिला दो तृष्णा गिए दिल को मेरे आस बुझा दो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद नबीना शफीना मौलाना मुहम्मद আসুন আমরা আপনার মুর্শিদকে স্মরণে জিকির করি সংক্ষিপ্তভাবে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম হাসবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হাসবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ফাতিহা সূরা ইখলাস পড়ুন मुस्तफा की वास्ते दूर का रंजे दिली है सख्त मुझको बैकुली ओ शाह सिद्दीक अकबर बासफा की वास्ते फजल के हाथ उसे मुझको मैं वही मकसूद कहला उस्मार फारूक आदल बेरिया के वास्ते दो जहां में हजरत उस्मान खैर से मुझे हो मत कजल कीजिए साहेब हया की वास्ते बारगाह आली में तेरे है मेरे ये इल्तिजा हुल्ले मुश्किल हो मेरे मुश्किल कुशा की वास्ते बुलबुले बागे मदीना कुर्रतुल आइन रसूल यानी बीबी फातिमा खैरुन नसा की वास्ते दे खुशी दिल को मेरे सर सबसे करना कले मुराद उस हसन हुसैन अस्तजगर साहब लेवा की वास्ते हर तरफ से फौज गम ने आके गिरा है मुझे दे फनाया रब शहीदे करबला की वास्ते कौन तुझ बिंदा देस आज इसके दबे खुदा जो तर फरियाद उस जानल अबा की वास्ते मैं बहुत हैरान हो कर रहम कर मुझ पर नजार जाफर बाकिर की वास्ते या इलाही सब उठा ले दर्द आंदो कबूज गौसुल आजम मज भंडारी रहनुमा की वास्ते इस्फुसानी गुलामुर रहमान बावंडारी की वास्ते अमीर वासल की वास्ते मोने गौसुल आजम आने गौसुल आजम कादिमुल फुकरा दलवार हुसैन की वास्ते बिशल शाह जियाउल हक की वास्ते शाहजाहान हसन की वास्ते मुर्शिद सैयद इमदादुल हक मज भंडारी की वास्ते मुंताजिर दरबार नायब शाहजाहान अहमद हुसैन मोहम्मद इरफानुल हक मज भंडारी की वास्ते औलादे गौसुल आजम आशिकाने गौसुल मुर्दाने गौसुल मुहिब्बाने गौसुल औलियाए गौसुल आजम की वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन हाकिमुल हाकिमीन आज के पवित्र मौलाना अबुल हाय शाह प्रकाश गदामुल शाह हुजूरेर पवित्र बार्षिक उरुस शरीफ उपलक्षे आज के पवित्र मिलाद कियाम फातिहार अंजाम ব্যবস্থাপনা হয়েছেন আমরা আশেক ভক্ত এসে আমরা সহযোগিতা করেছি এবং আমরা অনুষ্ঠানকে সুন্দর করেছি আমাদের হাজরন দিয়েছি সকলের পক্ষ থেকে আজকের মিলাদ কিয়াম মোনাজাতকে কবুল করুন মাওলা মওলায়ে কায়নাত আমাদের উরুস শরীফের মধ্যে যারা মহিষ গরু ছাগল নজরানা টাকা পয়সা ইত্যাদি ইত্যাদি যা কিছু দিয়ে শরীক হয়েছেন সকলে হাদিয়া তুহফাকে কবুল করুন মাওলা মওলায়ে কায়নাত যে যে উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে পবিত্র আউলিয়া কেরামের দরবারে এসেছেন সকলের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করুন মাওলা যে যে আশা নিয়ে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মোহাব্বত ভালোবাসা নিয়ে সকল আশেক ভক্ত হাজরন দিয়েছেন এসেছেন উপস্থিত হয়েছেন সকলের উপস্থিতিকে কবুল করুন মাওলা যে যে আশা নিয়ে সকলের আশার বাগানের মধ্যে ফুল ফুটাই দিন মাওলা মওলায়ে কায়নাত আমাদের এই পবিত্র বার্ষিক উরুস শরীফকে আশেক ভক্ত পুলিশ প্রশাসন এবং সকল মেম্বার চেয়ারম্যান সকল যে প্রত্যেক ভাইরা খেদমত করতেছেন আঞ্জাম দিচ্ছেন সকলের খেদমতকে কবুল করুন মাওলা মওলায়ে কায়নাত আওলাদে পাক ভাই মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন ভাই মোহাম্মদ শবিল বশর হায়রুল বশর বাসামিয়ে এভাবে যারা যারা আওলাদে পাক আছেন সকলের পক্ষান্তর আজকের পবিত্র উরুস শরীফকে কবুল করুন মাওলা এবং হাজ করি আমাদের পবিত্র মিলাদ শরীফের সওয়াব আমাদের মাওলানা আবুল হায় শাহ প্রকাশ গদামুল শাহ হুজুরের দরবারে পৌঁছায় দিন মাওলা এবং ওনার নায়েব শাহজাহান মতিউর রহমান রহমতুল্লাহের দরবারে পৌঁছায় দিন মাওলা এবং ওনার নায়েব শাহজাহান শামসুল মাওলানা শামসুল আলম
দরবারে পৌঁছায় দিন মাওলা। এভাবে ওনার দাদা দাদি নানা নানি আওলাদ পর্যন্ত যারা পর্দা করেছেন সকলের দরবারে পৌঁছায় দিন মাওলা। মাওলাই কানাত আজকের মেহফিলকে কবুল করুন মাওলা। বেজু সুবহানা সুবহানা জিদাম্মে সুবহান ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন লা ইলাহা